أعزائي تلاميذ السنة الثالثة متوسط، مرحبا بكم في قناة رفيقك نحو التألق. نواصل مع سلسلة ذكريات الطفولة. اليوم مع تثبيت الصورة أو تجميد الصورة arrêt sur image. صورة اليوم هي للكاتب الكبير مولود فرعون عندما كان مدرسا في إحدى الأقسام الابتدائية. L'écrivain Mouloud Pharaon est une de ses classes. Première question, que représente cette photo? La réponse, cette photo représente l'écrivain Mouloud Pharaon avec les élèves de l'une de ses classes. هذه الصورة تمثل مولود فرعون مع تلاميذ أحد أقسامه. Deuxièmement, où et quand a-t-elle été prise? أين ومتى تم أخذ هذه الصورة؟ La réponse, elle a été prise dans une école durant l'année scolaire 1957-1958. تم أخذ هذه الصورة في مدرسة خلال السنة الدراسية 57-58. Troisièmement, Pharaon est-il un élève de cette classe? Pourquoi? فرعون هل كان تلميذا في هذا القسم؟ ولماذا؟ La réponse, non. فرعون n'est pas un élève de cette classe. لم يكن تلميذا في هذا القسم. C'est l'enseignant. كان هو المعلم أو المدرس. Car il avait 45 ans en 1958. لأن فرعون كان عنده 45 سنة سنة 1958. إذن لا يمكن أن يكون تلميذا بل كان مدرسا. Quatrièmement, pour quelle raison cette photo a-t-elle été prise? لماذا تم أخذ هذه الصورة؟ La réponse, elle a été prise pour garder un souvenir de classe. تم أخذ هذه الصورة للاحتفاظ بذكرى عن القسم. Cinquièmement, avez-vous des photos de classe? هل لديكم صور للأقسام؟ Pourquoi les gardez-vous? لماذا تحتفظون بها؟ La réponse, oui, nous avons des photos de classe. نعم عندنا صور للأقسام. Nous les gardons car elles représentent une étape importante de notre enfance. نحتفظ بهذه الصور لأنها تمثل مرحلة مهمة من طفولتنا. Construisons à l'oral un récit à caractère autobiographique. لنكون أو نبني معا في الشفهي نصا ذو طابع السيرة الذاتية. Quel est ton meilleur souvenir? Celui qui t'a rendu heureux ou heureuse. ما هو أحسن أو ما هي أحسن ذكرى جعلتك سعيدا أو جعلتك سعيدة؟ La réponse, mon meilleur souvenir, celui qui m'a rendu heureux est ma réussite à l'examen de la 5e année primaire. أحسن ذكرى لي جعلتني سعيدا هي نجاحي في امتحان السنة الخامسة ابتدائي. Deuxièmement, quel âge avais-tu à cette époque-là? كم كان عمرك في هذه اللحظة أو في هذا الوقت؟ À cette époque-là, j'avais 11 ans. كان عمري 11 سنة. Troisièmement, quelles personnes sont liées à ce souvenir? من هم الأشخاص المرتبطين بهذه الذكرى؟ La réponse, les personnes liées à ce souvenir sont mes parents, mes enseignants et mes camarades. الأشخاص المرتبطين بهذه الذكرى هم والدي، معلمي وأصدقائي. Quatrièmement, quelle émotion as-tu ressenti ce jour-là et pourquoi? ما هو شعورك أو الأحاسيس التي كنت تشعر بها في هذا اليوم ولماذا؟ La réponse, ce jour-là,
c'est un grand moment de joie car j'ai rendu mes parents heureux et je peux ainsi accéder au سهم. في هذا اليوم كانت لحظة فرحة كبرى لأني جعلت أبوي أو والدي سعيدين وبالتالي يمكنني الانتقال إلى المتوسطة. Cinquièmement, et à présent, que ressens-tu en évoquant ce souvenir؟ وفي هذا الوقت ما الذي تحسه عندما تسترجع هذه الذكرى؟ En évoquant ce souvenir marquant inoubliable dans ma vie, je ressens de la fierté. عندما أسترجع هذه الذكرى التي لا يمكن نسيانها في حياتي أحس بالفخر. Récapitulons, لنلخص معا. Construis un court énoncé à partir des réponses aux questions précédentes. اكتب نصا قصيرا ابتداء من الأجوبة السابقة pour raconter ce souvenir inoubliable à tes camarades de classe لكي تحكي هذه الذكرى التي لا يمكن نسيانها لأصدقائك في القسم. La réponse: après plusieurs années d'études et de longues semaines de révision بعد عدة سنوات من الدراسة وعدة أسابيع من المراجعة j'ai réussi mon examen de 5e. نجحت في امتحان السنة الخامسة. c'est mon meilleur souvenir. إنه أحسن ذكرى لي. j'ai fêté cet événement agréable. احتفلت بهذا الحدث الرائع avec mes parents, mes enseignants et mes camarades avec une grande joie. مع والدي معلمي وأصدقائي بفرحة كبيرة. À présent, في الوقت الحالي, j'évoque ce souvenir inoubliable avec de la fierté. أتذكر أو أسترجع هذه الذكرى التي لا يمكن نسيانها بكثير من الفخر. بالتوفيق للجميع.